émission kadi Viblinga émission kadi Viblinga émission kadi Kadam ne lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Kadam ne 7h pour 9h Amebe Viblinga émission la mais radio faire toi là Viblinga émission kadi Tokoy fembay ni ma fenke ite fen wa ite ke fen ni fente ke fen fu tokotigi ka fenke tokote fen ni tokotigi ma fenke ni tokotigi ye fenke badula fadula tokoy fen ni ya me kurusi mugu afoko jala toko fenke bali ye tigindanye ni fenke la ye fenke bali bo fen fenen fen Tontambi sabu singantako nyintako jugutako tokoye kungwe nyinjugu ni jugu kungo tokoye kungwe baden jugu kungo faden jugu kungo chaga nyokon jugu kungo ni ye chewdan gresega ni soro ni tokola karabiko nyokonda e karai tokoye karai wolo kunda un tokote karai galama kula dege tokote karai falingu nyuma sago jugu tokote karai tokoni neri nyogondani kara Radio Fréquence 3 la major jakulu chani muso demisani farama bakoroka amba jira la ka fo aw sogoli mbaka radio so mandini la kuna funi billase mami va ya bele make adama jara do ko ne mako viable do ko mako jinable énergie courant diga mi mesena bi énergie mawka facture gonfle mi mesena bi énergie wulika jom nu ni ulu be sena bi amina ndaduna énergie akavi okulumi ni okunzigile du na sispana folo munedu amina ndado ni mbela jele la ka wala le mana uye mu yara de la courant be katika malideuna muna courant ti malideun labo muna taji yara kende ka labolike ni mbela jele gele abi sanga ni wati muna courant be tike o do souvent yara fe same courant tike ni minge kana katika kana abishe biduru bo ma nyu nyinga ko filijuru do tume dugu jugoro ko kuma ko de nyini shien biduru meka min fiyena ndeka ngana kan vinyana de parce que apme ke choga mina abe ko mini mo ko mimbe ni jo sisa contagila ala mere ala kama ni jo contagila kurambe so no contagi ki jo katoka kala katoka bwala katoka kala katoka billahi shiya biduru akachanui katoka kala katoka bwala nyere be ka be jati mina katoka kala katoka bwala katoka kala katoka bwala ku be ka fili juru do nyini gele bebe malido nga kurangula wane yara kilinda Nigeria barsabu kurambe mogo fi commune 3 kuna do kuye bara ndamine kati kana awa commune 3 Dar Salam yoro nunu ne dabali bana shi biduru abubo amina ndadwala awakadi limana ma kurango kungu na nyenye mune kaganga kebi minyi kuran abiseka malidon labo chudi sirana ko jorana ko ofenemi barsabu sanyi malabole kenyine jite baraju kono o yoro ni jite baraju kono ni wulika jo fere matige atige watila mune binake o kura kurantige abena damine ka gela ni toro se mawma kasoro wati min ni kurabe tigola nambo donga koro no ye mois de mai kasoro wera masewu barsabu adamine nakaba o mami ko de kakula ibala je ibe finya bo anze ngoro ni watina
radio fréquence 3 la majira jekulu che muso demisani farama bakoroka anye afo nyina kafo minye kurango ye amna masala kurango kabi ni kurango yɛrɛ jate mina bi kurango kelen bɛ fɛn min ni malidenw yɛrɛ ma nimisi wasa sɔrɔ a la fiyewu barisabu kuran bɛ tigɛ waati bɛɛ lajɛlen la kuran bɛ tigɛ cogo bɛɛ lajɛlen la buna hadamadenw maaw bolofɛnw olu de bɛ kasara sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la bolofɛnw bɛ tiɲɛ bolofɛnw bɛ jeni bi sɔgɔmada in na an y'a kanu ka se ka masala bɔ aw ye kurango yɛrɛ kan lamɛjɛrɛ jɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin farama bakɔrɔ kan mali kurango bilama a dogolen tɛ maa si la gɛlɛya min bɛ kurango la bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ a bɛ kɛnɛ kan nka mun de y'a to kuran yɛrɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la kuran bɛ ka tigɛ maaw la maaw yɛrɛ tɛ nimisi wasa yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw dun b'u ka wariw sara nka kuran bɛ ka tigɛ n'i ye jateminɛ kɛ maa min bɛ yen n'a bɛ énergie kunna bi n'a nana a nanen n'u ko a ma ko Daramani Kulubali a nana a ye énergie a ye baara minnu k'a kɔnɔ a ye wulikajɔ minnu k'a kɔnɔ n'o de ye k'a fɔ min ye jamana foroba cakɛyɔrɔ minnu bɛ yen olu ka kuranw olu ka kan ka tigɛ u ni tigɛli ka kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana foroba baarakɛyɔrɔ kuranjuru b'u la dɔw tun bɛ yen miliyɔn kɛmɛ ni kɔ o de juru tun bɛ olu la o kuran olu bɛɛ lajɛlen tigɛra o waati maliden bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama maliyɛnw ye awa i k'a dɔn nin énergie directeur kuran min bɛ yen bɛɛ y'a tanu k'a fɔ tiɲɛ na ni min nanen filɛ nin jaa an bɛɛ bɛna lafiya kuranko la nin waati in na nka ne badenw kurantigɛ min bɛ senna nin waati in na an k'a dɔn k'a fɔ min ye énergie di Mali ye kuran bɛ ka tigɛ o tɛ facture yɛrɛ sarali bali barisabu maaw nimisi tɛ ka wasa kuranw bɛ tigɛ an nimisi a ma wasa wari bɛ sara an nimisi ma wasa compteur bɛ ka don fanw bɛɛ lajɛlen fɛ nimisiw ma wasa nka kurantigɛ de bɛ senna kurantigɛ banbali n'i ye jateminɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ énergie di Mali yɛrɛ gɛlɛya min bɛ yen n'o bɛ énergie yɛrɛ ka bi o de ye k'a fɔ énergie di Mali juru min bɛ yen énergie yɛrɛ ka juru min bɛ yen o bɛ se miliyari 50 ani miliyari 4 ma juru min bɛ yen énergie o juru kelen de fana bɛ énergie di Mali la min bɛ se k'a to énergie di Mali olu bɛ se ka carburant ta cogo min na n'o ye tajiw ye ka se ka courant di maaw ma miliyari 50 ani 4 énergie k'o juru bɛ yen wa énergie fana o juru kelen de bɛ énergie la miliyari 50 ani 4 ka se ka carburant sara n'an hakili b'a la min ye courant ye malidenw ka se ka courant yɛrɛ sɔrɔ nɔgɔya la Amadu Tumani Ture n'u ko a ma ko ATT an b'a fo barisabu Amadu Tumani Ture ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ a ye fɛɛrɛ min tigɛ o kɛra k'a fɔ malidenw ka se ka courant sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na courant musaka n y'a fɔ an ɲɛna n ka vidéo la n ka Facebook sanfɛ k'a fɔ n ko courant n'i y'a jateminɛ énergie di Mali kilowati kelen olu bɛ kilowati kelen u b'o dilan min ye 133 ye dɔrɔmɛ 26 ani tɛmɛ damadɔ u b'o dilan o la mais énergie bɛ laban ka courant feere malidenw ma 99 francs énergie bɛ laban ka courant feere malidenw ma 99 francs o b'a jira k'a fɔ min ye énergie di Mali ye olu bɛ bin ni dɔrɔmɛ 8 de ye u bɛ courant dilan k'a di malidenw ma ka bin ni dɔrɔmɛ 8 ye nka fɛɛrɛ in ye Amadu Tumani Ture ka fɛɛrɛ ye barisabu Amadu Tumani Ture ale nanen fanga na ale nana lajɛ malidenw fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ min bɛ se ka to cogoya min na kuranko an bɛɛ bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ malidenw ka lafiya barisabu yɔrɔ min bɛ yen n'a kuranko ma sabati o yɔrɔ ma lafiya fɔlɔ o fɛɛrɛ tigɛra o fɛɛrɛ min tigɛra jamana nana mun kɛ o waati jamana y'a lajɛ min ye subvention ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ courant énergie b'a dilan dɔrɔmɛ 20 ani tɛmɛ damadɔ dɔrɔmɛ 26 ani tɛmɛ damadɔ fɛɛrɛ ka tigɛ min bɛ se k'a to cogoya min na énergie bɛ wari min perdre dɔrɔmɛ 8 jamana yɛrɛ y'i jɔ o musaka kɔrɔ a bɛ fɔ o de ma ko subvention jamana y'i jɔ o musaka kɔrɔ a bɛ fɔ o de ma ko subvention o subvention min ni jamana tun b'i jɔ o kɔrɔ énergie bɛ courant di mɔgɔw ma 99 francs n'o ye dɔrɔmɛ 10 ani 9 énergie ale bɛ a di maaw ma o la jamana yɛrɛ a k'i yaasa courant ka di ka ɲɛ o tuma énergie subvention kɛra jamana yɛrɛ fɛ mais
an ɲɛ bɛ mun de la i komi bi an y'a ye k'a fɔ bi o wari min tun bɛ yen n'o tun bɛ di jamana yɛrɛ fɛ o wari tɛ ka di jamana fɛ bi olu dun b'a fɔ cogo di an ka lafiya kuranko la o ma nɔgɔn anw bolo anw bɛ se ka lafiya kuranko la cogo di o ka gɛlɛn bi barisabu min ye gɛlɛyaw ye o b'an kan kosɛbɛ ka d'a kan énergie kɔnɔ n'i y'a jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ nin wari ninnu olu tɛ sara bilen ni nin wari tɛ sara bilen énergie tɛ nin wari tɛ di énergie ma malidenw bɛ se ka courant sɔrɔ nimisi wasa la cogo di o kɔrɔ ye Amadu Tumani Ture ye baara min kɛ o waati ni jamana tun y'i jɔ n'o musaka ye o wari tɛ ka sɔrɔ bilen ɔ ce qui fait que énergie a bɛ wari min don courant ko la énergie binnen don sisan miliyari 50 énergie juru b'a la fɔ a kan kɔrɔ miliyari 54 o miliyari 54 min n'o juru bɛ énergie la o kɛrɛbɛnna sɔngɔ wa énergie fana ko juru de bɛ mɔgɔw la koyi n'i y'an ka mairie ta k'u lajɛ bi mairie caman bɛ yen bi n'i y'u ta k'u lajɛ courant juru b'u la ɔ mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'olu ye courant tabagaw ye gɛlɛya bɛ olu fana kan bi olu fana tɔɔrɔlen don bi ka d'a kan nin gɛlɛya in bɛ yen jamana kan ka musaka min sara min ka jugu n'o bɛɛ ye jamana yɛrɛ courant ko a bɛ calculer yɔrɔ min na courant n'i ye courant yɛrɛ ta k'a lajɛ courant ko Mali yɛrɛ n'i y'a jateminɛ maa caman bɛ o t'o kalama parce que courant ko primature la u kɛlen bɛ ka kulu dɔ sigi sisan kulu o de bɛ courant ko fɔ o de bɛ courant jate k'a di malidenw ma bon olu de b'a fɔ bon énergie a ye courant di malidenw ma nin hakɛ la u ko de ma ko commission de régularisation de l'eau et de l'électricité olu de bɛ courant ko olu de b'a kuma fɔ olu de bɛ courant ko olu de b'a calculer olu de b'a prix bɛɛ bɔ ka sɔrɔ k'a di énergie de énergie yɛrɛ tɛ courant prix fixé malidenw o ye gɛlɛya an bɛ don min na komi bi o ye gɛlɛya belebele an bɛ don min na komi bi énergie kan n badenw min ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen ye min ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ tuma dɔw la ko ni sanji nana ko ni ba falen don ko courant bɛ tigɛ ko ni ba yɛrɛ ma fa ni sanji yɛrɛ ma na ko courant bɛ tigɛ nka ɲinɛnda in ni gouvernement n'u ma fɛɛrɛ tigɛ ɲinɛnda in ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan barisabu n'i ye barajiw ta k'u lajɛ bi baraji minnu bɛ n'olu bɛ courant di jamana in ma k'a daminɛ Manantali ka taa se Selenge ani Felu sanji mana ɲinɛ sanji ma labɔli kɛ sanji jɔra bɛɛ y'a dɔn fɛɛrɛ jumɛn ka kan ka tigɛ bi jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ale kan ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ bi min bɛ se k'a to malidenw bɛ lafiya courant tigɛ min b'an kan bɛɛ b'a dɔn wariko don soit fɛn fila don a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o de ye k'a fɔ courant min n'i y'a sɔrɔ énergie di Mali n'o bɛ tile waati kelen olu b'o dilan ka tila ka o b'o dilan 133 n'o ye dɔrɔmɛ 26 ani tɛmɛ damadɔ ye ka tila k'a feere maaw ma 99 francs olu bɛ bi o la dɔrɔmɛ 19 dɔrɔmɛ 8 u bɛ bi o de la 40 francs yaasa courant sɔngɔ ka se ka sigi soit malidenw bɛ jɛn n'a ye fɛn kelen Amadu Tumani Ture ale nana a ye min kɛ n'o ye ka courant sɔngɔ jigi k'a fɔ 99 francs an b'a t'o la mais wari min bɛ yen ni o bɛ majɛ kɛ énergie yɛrɛ la bon anw yɛrɛ b'o sara énergie jamana yɛrɛ b'o sara énergie soit jamana k'o sara énergie an bɛ don min na komi bi a fɛn fɔlɔ y'o ye o wari min bɛ yen ni énergie bɛ bin n'o ye soit jamana k'o sara énergie o ye fɛn fɔlɔ ye wari min bɛ yen n'o ka kan ka sara jamana k'o sara énergie o y'a fɔlɔ ye a filanan dun ye jumɛn ye n'o ma se ka kɛ fiyewu k'a lajɛ malidenw ka jɛn n'a ye barisabu yaasa courant ka sigi bi sɔngɔ min bɔra a kan n'o ye 133 a ka t'o cogo la courant kana tigɛ yalasa énergie ka wari sɔrɔ ni jamana dɛsɛlen don énergie kɔrɔ Amadu Tumani Ture ka waati subvention min tun bɛ di o tɛ di énergie ma bilen miliyari 54 o juru bɛ énergie la o fɛn fila o de bɛ yen courant sigilen ka to a cogo la courant sigilen ka to a cogo la courant kana tigɛ bilen courant ka sigi a sɔngɔ kɔrɔ la soit jamana tun bɛ musaka min di n'u tɛ k'o di bilen ani énergie
a courant bi calculer yɔrɔ min na o tɛ énergie yɛrɛ u kɛlen bɛ ka kulu min sigi n'u b'a fɔ o ma ko kere o de bɛ courant calculer an bɛ don min na komi bi o bɛ fɔ primature la o de bɛ facture bila ka na di énergie ma ka malidenw ka courant calculer k'o wari di énergie ma o tuma énergie a ye nin di malidenw ma nin gɛlɛya bɛ yen bi gɛlɛya wɛrɛ jumɛn bɛ yen ni o bɛ yen bi courant bɛ ka tigɛ cogoya min na bi courant bɛ ka tigɛ ten maliyɛnw an kana sɔn mali jamana a baarakɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ faso ye n'u bɛ baara la n'u bɛ malidenw ye n'u bɛ k'a kɛ malidenw ye n'u bɛ ka baara kɛ an kana sɔn a bɛɛ ka taa fiyewu a b'an hakili jigin pɔnze directeur la barisabu baarakɛla dɔw bɛ yen olu bɛ ka baara kɛ faso de u tɛ ka baara k'u yɛrɛ ye faso bɛ lafiya cogoya min na olu ka laɲini ye o ye énergie directeur min bɛ yen bi énergie directeur min bɛ yen bi n'u y'a to yen a ka baara kɛ nka min bɛ senna u bɛna waa kan barisabu nin kurantigɛ banbali min filɛ nin ye senna ale taabolo man d'u ye ale bɛ ka baara min kɛ o man d'u ye barisabu jamana in kɛra tanga yɛrɛ kɛ de ye mun de nana kɛ kunun ne da sera a ma k'a fɔ jamana in a jɔli ka di Ibrim Boubacar Keita ye nka Ibrim Boubacar Keita ye jamana ta malidenw tun ɲɛna ko IBK kunun IBK k'a ni bi IBK ko kelen tɛ malidenw tun ɲɛna kunun IBK ani bi IBK ko kelenw tɛ barisabu IBK kɔrɔla o ye kelen a filanan fanga a bɛ famille de bolo bi k'a gérer ni fanga in ni Karimu da t'a la Ami da b'a la ni Ami da t'a la Aba Mayiga da b'a la énergie kɔnɔ u nana mɔgɔ 15 k'olu bila ka bɔ baara la ko fo diplôme b'u bolo u k'a man ɲi c'est que Aba den b'o la a denkɛ dɔ b'o la a denkɛ dɔ bilala ka b'o la ko fo diplôme b'a bolo maa 15 énergie directeur u y'u bila k'u bɔ baara la maa 15 u bilalen ka bɔ baara la mun de kɛra sisan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ye ne den bila u ye fɛɛrɛ sugu minnu tigɛ o de min ye chef de l'équipement fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ énergie la a bɛɛ lajɛlen ye maa ye a tilancɛ si t'a ka baara dɔn a bɛɛ Aba ka maa dilenw ko jamana kuranko k'o ka basigi n'a ma tiɲɛ fɔ jamana tɛ jɔ dɛ o mɔgɔ 15 minnu bɛ yen n'olu gɛnna ka bɔ baara la ni Aba denkɛ b'o la Aba kalenkan ye bi ni min bɛ yen n'a bɛ ka baara kɛ faso ye f'a ka wuli ka bɔ yen malidenw n'an y'an sigi ka nin bɛɛ lajɛlen lajɛ maa minnu bɛ yen n'u b'an ye o de la u bɛ ka kurantigɛ banbali kɛ bi kuran yɛrɛ t'i jɔ fiyewu sanga ni waati kuran bɛ ka tigɛ o problème laban o bɛ da jɔnni kun k'a sɔrɔ faso yɛrɛ kan ka wari min ta kuranko la faso tɛ k'o ta k'a sɔrɔ faso yɛrɛ bɛ ka kuran calculer ka di malidenw ma k'a sɔrɔ miliyari 54 o juru bɛ yen kuranko la o ma sara fɔlɔ fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ énergie kɔnɔ ni wulikajɔw kɛra nin waati laban in na k'a fɔ an k'a lajɛ min bɛ se k'a to assurance maladie obligatoire kɛra cogoya min na a waati maa caman tun bɛ yen olu m'a faamuya nka fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ i bɛ maaw la faamuya la fɔlɔ u nana fɛn dɔ kɛ ko n'i ka compteur bɛ sigi i ka so ko fo dɔw bɛ yen olu ka taa lajɛ courant yɛrɛ a dun bɛ lahalaya jumɛn na i ka courant ko olu ka se k'o ɲɛdɔn ka se k'o fɛsɛfɛsɛ courant doncogo ɲɛna wa courant doncogo ma ɲɛ wa u k'o ma ko AKV o kulu in na sigi a kulu dɔ bɛ yen nɔ min bɛ yen ni o bɛ yɔrɔ min na dɔ bɛ Amudala ye dɔ bɛ Badalabugu dɔ bɛ Jelibugu la dɔ bɛ Dawudabugu o n'a ɲɔgɔnna caman olu ka baara dun ye mun ye olu ye kulu minnu bɛ yen n'olu sigilen don ni compteur bɛ don olu bɛ taa lajɛ compteur min bɛna don a bɛna don so min na so yɛrɛ bɛ norme la wa courant n'a bɛna don yan compteur min bɛ don yan n'a donna i ka frigo minnu b'i bolo yen tuma dɔ i b'i bolo da i ka frigo la i b'a sɔrɔ courant bɛ gosi frigo minnu b'i bolo yen yala frigo ninnu courant de ampère ka bon ma wa fɛɛrɛ jumɛn kan ka kɛ est-ce que compteur 2 bɛ se ka don yan wa est-ce que 1 bɛ se ka don yan wa o baara min n'o bɛ kɛ o kelen-kelenna fɛn o fɛn na olu bɛ i ka dɔn 2000 minɛ o la compteur n'a bɛ don compteur n'a bɛ don olu fana ka baara ye min ye n'o ye AKV ye compteur n'a bɛ don olu bɛ taa nin baara in kɛ k'a lajɛ 2000 o bɛ sara o wulikajɔ min filɛ nin n'o kɛra AKV fɛ sɛbɛnfura kan ka k'a la min ka kan ka giriya sɛbɛnfura jumɛn kan ka k'a la min kan ka giriya o de ye k'a lajɛ min ye AKV
n'ale taara i ka so sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ yɔrɔ o ye assurance ye sa o tɛ assurance y'i bolo wa a papier kan ka giriya hali n'i y'a sɔrɔ fɛn ɲuman don nka papier ma giriya dɛ papier ma giriya ka da mun kan n'a fɔra ko olu taara i ka so lajɛ ka papier d'i ma k'a fɔ bɔn i ka so i bɛ se ka courant don yan mais o kɔfɛ ni courant ye ka fɛn min jeni i ka so dun jɔnni kan ka sara a ka vie ye papier d'e ma k'a fɔ i ka so an nana lajɛ courant bɛ don yan compteur bɛ don yan i ka so bɛ norme na baasi foyi t'a la an bɛ courant don yan n'o courant donna n'a ye jeni n'a ye so jeni walima i ka fɛn dɔ jeni appareil dɔ jeni apparemment fɛn dɔ jeni jɔnni kan k'o wari sara a ka vie de kan ka sara a ka vie de kan k'o wari sara o mais papier ma giriya o tɛ a ka vie la dɛ a ka vie dan kɔni ye o taara u y'u ka 2000 minɛ ni courant y'i ka so jeni i ka ko b'i yɛrɛ bolo i bɛ t'i kun ka yɔrɔ jumɛn a fɔra ko k'o de dabila k'o papier o de ka kolo giriya k'a fɔ ni courant y'i ka yɔrɔ jeni n'a ma ɲɛ courant y'a jeni papier min b'i bolo mais an y'a ye k'a fɔ u ye énergie ministre ani maa min bɛ yen n'o bɛ énergie kunna bi u y'olu tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ bɔra a kalama k'a fɔ olu de bɛ ka nin ko in dɔn u bɛ k'a bɔ tan k'a sɔrɔ min ye énergie directeur ale yɛrɛ ka laɲini ye min ye bi o de ye k'a fɔ papier ka kolo giriya mais mɔgɔ jumɛn fana bɛ n'olu bɛ nin kɛlɛ la k'a fɔ k'u bɛ ka mɔgɔw ka wari minɛ a ka vie a donna tan a bɔra tan olu fana tɛ maa wɛrɛ ye koyi o ye énergie yɛrɛ cadre dɔw de ye k'a sɔrɔ min ye a ka vie yɛrɛ ani énergie yɛrɛ tɛ fankelen fɛ nka o bɛ ka directeur tɔgɔ tiɲɛ n'o fana ye ce qui fait que fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛlen don bi ne lamɛnbaaw ne bɛ min ɲini aw fɛ o ye maliden cɛ muso denmisɛn maabakɔrɔ ɲɛmaa minnu bɛ yen n'u ka ɲi malidenw ma an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka taa sɔrɔ énergie directeur min bɛ worobinɛ de b'a ka so worobinɛ dayɛlɛlen don su ani tile bɛɛ lajɛlen la bɛɛ bɛna ji ta wa maa minnu bɛna ji ta hali su fɛ n'a nana a bɛ mobili jɔ fo yɔrɔ jan ka taa maa sen la jama bɛ a tɛna ni mobili ye maaw ka fiye wa groupe t'a ka so courant bɛ tigɛ maa tɔw ka so cogo min courant bɛ tigɛ ale yɛrɛ ka so ten ale nana k'a bɛ faso baara ko sini de b'ale ye ko jamana ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo di mais o bɛ ka aba bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ bi yaasa nin bɛ se ka wuli ka bɔ yen barisabu ni aba ye min fɔ o de don a bɛ kɛ ten de barisabu ko ale den ko fo diplôme b'a bolo ko k'o wuli ka bɔ yen ale den fo diplôme b'o bolo mɔgɔ 15 o bɛɛ bila la ale den fana fo diplôme énergie falen bɛ nin ɲɔgɔnna dama de la bi maa minnu bɛ yen u tɛ foyi dɔn u tɛ se foyi la kalandenw kunkolo la o caman bɛ an bɛna an da s'u ma don n'a nata la olu de tilatilalen don énergie kɔnɔ k'olu ka baara kɛ ko malidenw ka nimisi wasa sɔrɔ kuranko la o bɛ se ka kɛ cogo di k'anw ka tila ka nimisi wasa sɔrɔ kuranko la ko kuran ka maliyɛnw labɔ o de ye malidenw an k'an ɲɛ yɛlɛ mali cadre minnu bɛ yen n'u bɛ baara la an k'u dɛmɛ an ni an n'an ka nafolo ye an bɛ se ka fɛn o fɛn k'u ye an k'u dɛmɛ n'o tɛ ni ninnu bɛɛ bɔra yen bi malidenw bɛna kɛ cogo di ni jite bɔra yen min tun bɛ yen n'u k'a ma ko jite ni jite bɔra yen énergie kɔnɔ ne ma maa ye min ye baara kɛ komi nin directeur a tɛ yen ko kɔmɔgɔw ka lafiya ale ta bɛ daminɛ duguma de ko dugumamɔgɔw ka lafiya a ko ni courant n'a kɔni di tigɛ ɲɛmɔgɔw la courant juru b'u la n'a tɛ tigɛ o la o tuma a b'a fɔ énergie baarakɛla bɛɛ ye a kana taa courant tigɛ fantan si ka so ni énergie kɔni n'a tɛ courant kɔni tigɛ foroba cakɛyɔrɔw la a tɛ tigɛ belebelew fɛ yen a kana taa courant tigɛ fantan si ka so ɲɛmaw kan ka sara cogo min kɔmɔw fana kan ka courant sara ten bɛɛ ka kan ni courant sarali ye fɛn min kɔni bɛ yen sisan o de ye courant tigɛ bɛɛ k'i sigi n'a ye dɛ wa o courant tigɛ banbali min n'o bɛ ka kɛ u bɛ n'o da jɔnni kun ka sɔrɔ k'o bɔ baara la ka sɔrɔ k'an bɛɛ mago sa ka sɔrɔ a bɛ maliden bɛɛ ye ka sɔrɔ ale bɛ k'an bɛɛ lafiya u b'a fɛ k'o bɛɛ de da énergie directeur kun n'u k'u b'i janfa jamana in kɔnɔ yan k'o ka ca u bolo dɛ ne m'a f'i ye u ye courant tigɛ siɲɛ 50 a bɛɛ ni ala ni kira siɲɛ 50 ne yɛrɛ fɛ yen sa wa maa caman bɛ se ka seere a don i b'a fɔ contact de b'u bolo u b'u bolo d'a kan k'a faga ka tila k'a minɛ k'a faga ka tila k'a minɛ siɲɛ 50 ani kɔ he an t'a lajɛ min bɛ se min na o ka d'o ma mali kuranko bilama a kɛra kabako ye fɛɛrɛ min kan ka tigɛ bi maliden cɛ muso denmisɛn maabakɔrɔ o ye amadu tumani ture ka fanga a y'a lajɛ ka kuran sɔngɔ jigin o kuran min n'o y'o sɔngɔ jigin a dabɔra yalasa ka se ka malidenw lafiya nka jamana yɛrɛ tun b'a musaka ta dɛ énergie bɛ kuran dilan tile waati kelen 133 mais min ye amadu tumani ture a ko o waati ko k'a di 99 francs dɔrɔmɛ 19 mais énergie bɛ bin ni dɔrɔmɛ 8 min ye ko jamana yɛrɛ b'o wari sara a bɛ fɔ o de ma ko subvention jamana yɛrɛ b'o wari di énergie ma mais n'i y'a jateminɛ kuranko kɔnɔ bi
min ye usine ye usine ka courant sɔngɔ ka nɔgɔn ni anw ta ye o usine courant n'i ye usine courant jateminɛ o usine courant ye u b'o unité kelen u b'o di 48 francs olu ta 48 francs dɔrɔmɛ 9 o fana dabɔlen don a kama mais olu ka sɔngɔ ka nɔgɔn yaasa lafiya bɛna cogoya min na mais an bɛ wele bila Mali ka jamanakuntigi de ma n'o ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ye k'a fɔ a ye Mali a ko a mago bɛɛ baarakɛlaw de la ale na waati a ko Mali d'abord le Mali d'abord a ko Mali fɔlɔ ko an ka Mali bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ko Mali de ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ko wa ko fɔ baara de ka kɛ ko nkalon kana tigɛ bilen ko min ye foroba mɔbili ye olu kɔni foroba baara waati olu ka boli jinimɛrɛw ni dabilenninw mini foroba yɔrɔ la k'o ka dabila ko bin tɛna kɛ maa si ka bilen wa ko cɛw de bɛ bi minnu bɛ n'olu b'a fɛ k'u baara kɛ k'u bɛna o dɔw de bɔ yen ko i bɛ ka a kalenkan k'a tɛ ka t'i mɛn dɛ k'a k'a dɔn k'a fɔ ko aba bɛ tiɲɛni min na bi o de fanga ka bon dɛ bari sabu ale den gɛnna fo diplôme b'a bolo ale b'a fɛ cogo o cogo énergie directeur in ka taa ka bɔ yen parce que baarakɛla don a ka baara kɔlɔlɔ o de setɔ fila man ɲi ba kurantigɛ o tuma i sigi dɛ i bɛ se k'i sigi ni kurantigɛ yɛrɛ bari sabu jiw tɛ baraji kɔnɔ ɲinɛ wa énergie miliyɔri 54 juru bɛ énergie la o miliyari 54 min n'o juru bɛ énergie la wa énergie fana k'o juru de bɛ maaw fana na o wari ma sara n'o wari ma sara mun de ka kan ka kɛ bi malidenw ka jɛ n'a ye soit courant min a tun b'a sɔngɔkɔrɔ min na 139 francs ka t'o la a ka sigi courant kana tigɛ bilen soit jamana yɛrɛ k'a lajɛ 40% min n'o tun bɛ sara Amadu Tumani Ture fɛ o wari jamana fɛ o waati la o wari ka to u k'o wari sara subvention ka kɛ n'o ma kɛ kurantigɛ ban dɔ tɛ dɛ mais an y'a ye Alassane Dramane Ouattara a nana Côte d'Ivoire a ye mun kɛ miliyari 200 a y'o de di kuranko la bi ka jamana kɛ ko jamana tɛ lafiya ka jamana yɛrɛ kɛ ko di lafiya fiyewu o ye ɲɛmaandanya de Mali ɲɔgɔnna jamana duman de ye mais ɲɛmaandanya de bɛ Mali la ɲɛmaa ɲuman danya o de bɛ Mali la ɲɛmaa ɲuman a danya je répète ɲɛmaa ɲuman danya o de bɛ jamana n tɛ Mali ka di diɲɛ jamana bɛɛ ye mais bi Côte d'Ivoire lajɛ i b'a fɔ ko kɛlɛ ma deli ka kɛ yen i b'a fɔ ko kɛlɛ ma deli ka kɛ Côte d'Ivoire mais courant filɛ bɛ a sigira yen bi a ka lajɛ soit courant wuli ka jɔ ka kɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ courant unité tun ye min ye gouvernement k'a to a ka to la malidenw ka lafiya gouvernement yɛrɛ bɛ courant calculer min kɛ gouvernement k'o dabila n'u de bɛ courant calculer a facture ka sɔrɔ k'o bila ka t'o di énergie ma a ye nin di malidenw ma b'a fɔ o ma ko kere jamana in bɛ nin taabolo la ko jamana ka lafiya ni tiɲɛ ma fɔ jamana t'i jɔ dɛ nka ko nin k'a dɔn k'a fɔ nin directeur min filɛ nin n'a bɛ énergie kunna tiɲɛna nin nakun ye Mali baara ye Mali d'abord min fɔra Ibrahim Boubacar Keita fɛ o dɔ ye nin ye nka i bɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ a ka famille bɛ ka maa caman bɛ yen o kɛra sababu ye k'olu gɛn ka bɔ IBK kɛrɛfɛ dɛ ka sɔrɔ baarakɛlaw don nka ni famille t'a ta sɔrɔ min na walima a kɛra nin na olu bɛ wuli ka kɛlɛ dɔ k'u la Aba Mayiga bi a b'a fɔ cogo o cogo énergie directeur yi u k'a tan k'a yɛrɛ kɛ ka bɔ yen bari sabu ale den fo diplôme tun b'a bolo o gɛnna maa 15 bilala ka bɔ baara la ko baara ka di de minnu bɛ se baara la ko ka baara di olu ma o de fɔra tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ wa min ye a ka vie ko fɛnɛ ye u k'a ɲɛfɔ maaw ɲɛna ka ɲɛ dɛ a ka vie ni énergie u tɛ ɲɔgɔn fan fɛ a ka ɲɛfɔ maaw ɲɛna ka ɲɛ a ka vie yɛrɛ ka baara ye mun ye ni ne problème b'u la o jamana in kɔnɔ u tɛ communiquer o mais a ka lajɛ fɛnɛ min fɛnɛ laɲinina n'o ye a ka vie a papier ka giriya pourquoi a papier tɛ giriya e bɛ se ka taa cogo di ka ne ka compteur don n ka so n ka compteur don o don i bɛ 2000 minɛ n'i ye 2000 minɛ ka n ka so bɛɛ lajɛ a bɛ norme na ayiwa k'a fɔ baasi foyi tɛ ne na e y'o garantie di ne ma o garantie kɔfɛ ne ka so jenina jɔnni b'o wari sara a ka vie de b'o sara o a ma fɔ a ka vie ye kojugu ye o mais u k'a lajɛ a ka vie a bɛ giriya cogo di cɛ compteur kelen o kelen 2000 a cɛ a ka ca koyi o wari e k'o jateminɛ mɛnɛ mais u k'a lajɛ papier ka giriya dɔrɔn mais papier de kan ka giriya o n'a ma ɲɛ assurance dir'i ma ko bɔn ni n ye assurance d'i ma courant tɛ tiɲɛni k'i ka so bilen a tɛ foyi kɛ i bɛ norme na mais ni courant ye yɔrɔ jeni ne ka so dun a ka vie man ka sara papier de kan ka kɛ bi ko a ka vie kan ka baara kɛ n'o de ye bi
mɔgɔ fana ka wari tɛ se ka minɛ k'o dun ten nka a ka vi ko kɛlɛ bi cadre dɔw bɛ énergie kɔnɔ olu yɛrɛ ka kɛlɛ ka jugu a ko la ni diɲɛ bɛɛ ye tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ don n'a nataw la nin kuma ma ban bari sabu an bɛna tila ka segin a kan nka an k'a dɔn k'a fɔ fɛn saba kɔni bɛ yen an bɛ wuli n'o ye bi soit malidenw courant tun ye 133 ye énergie b'a dilan o la 133 énergie bɛ courant dilan o la u bɛ laban k'a di malidenw ma 99 francs CFA o kɔrɔ ye énergie bɛ bin ni dɔrɔmɛ 8 jamana ka kan ka subvention min kɛ jamana t'o kɛ bilen jamana ka kan ka subvention min kɛ jamana t'o kɛ bilen ni jamana t'o kɛ bilen ce qui fait que juru bɛ énergie la dɛ miliyari 54 énergie k'o juru bɛ yen o juru bɛ énergie la énergie k'o juru fana bɛ yen bari sabu karabarantigiw ka juru b'a la énergie turunnen don fo a kan kɔrɔ wa barajiw fana ji mana ɲinɛ dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn an ka tiɲɛ fɔ dɛ ni jamanakuntigi bɛ fɛɛrɛ min tigɛ a k'o tigɛ min bɛ se k'a to lafiya yɛrɛ bɛna kuranko la cogoya min na n'a b'o fɛɛrɛ min tigɛ a k'o tigɛ n'o tɛ malidenw ma lafiya kuranko la dɛ bari sabu kuran de y'a bɛɛ ye ni kuran tɛ foyi tɛ yen ni kuran tɛ bi foyi tɛ yen kuran de y'a bɛɛ ye o tuma an bɛ min fɔ maliden cɛ muso denmisɛn maabakɔrɔ ye bi o ye k'a fɔ a fɔlɔ ye min ye kuran sɔngɔ yaasa ka sigi kuran yɛrɛ kana tigɛ fiyewu malidenw de bɛna jɛ n'a ye wa dɔ ka fara kuran kan wa gouvernement yɛrɛ de bɛ n'i jɔ a jɔyɔrɔ la sa wa dɔrɔmɛ 8 min ni énergie bɛ perdu n'o ye n'o juru bɛ énergie la n'u bɛ carburant ni fɛnw san n'o ye ayiwa subvention yɛrɛ de bɛna kɛ jamana fɛ sa wa malidenw ka lafiya sa wa mun de bɛna kɛ bari sabu ni jamana dɛsɛr'i kɔrɔ i faso n'a dɛsɛr'i kɔrɔ i bɛ mun kɛ mali de kan k'an bɛɛ ta mais ni mali dɛsɛra an kɔrɔ dun wa a ka vi a sabanan ye min ye n'o ye a ka vi ko ma daminɛ sisan a ka vi ŋaniya taara k'a décision ta o kɛra kabini 2002 depuis Amadu Tumani Ture bɛ fanga na ŋana kana waleya sa o de kɛra 2017 o kɛra ka IBK to fanga na o tuma maliden cɛ muso denmisɛn maabakɔrɔ an ka jateminɛ kɛ an k'an sɛbɛkɔrɔ miiri walima gouvernement ayiwa a bɛ s'an kɔrɔ kuranko la wa a y'a lajɛ juru minnu bɛ yen juruw ka sara énergie ye kuran ka malidenw labɔ walima kuran yɛrɛ de sɔngɔ jɔlen ayiwa Amadu Tumani Ture tun ye min bɔ a la malidenw ka lafiya n'aw dɛsɛlen don kɔrɔ nin gouvernement aw min nakun ye malidenw lafiyalen ye n'aw dɛsɛ m'o kɔrɔ ayiwa a t'a to malidenw k'u yɛrɛ ta ne kɔni b'o de préféré kuran yɛrɛ kana tigɛ bilen n tɛ kurantigɛ banbali min filɛ nin ye sen na u bɛna wo maa min kun n'an y'an sigi nin ɲɛmaa sugu ninnu dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'u bɛ ka malidenw lafiya u b'a bɛɛ ta kelen kelen bari sabu ni directeur bɔra sisan u b'a fɔ a wa kurantigɛ cayara effectivement kurantigɛ cayara mais mun de ye kurantigɛ caya ni u ye nin directeur bɔ sisan u b'a fɔ a wa i ye tiɲɛ don dɛ walayi kurantigɛ cayara cɛ a ka taa ale na waati a y'a kɛ a bɛ kuran tigɛ a fɛ a ba c'est pas vrai u bɛna bɔ yen parce que olu yɛrɛ de a bɛɛ tulu bɛ olu de kun ye tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ radio fréquence 3 lamɛn jɛkulu cɛ ni muso denmisɛn fara maabakɔrɔ kan bi ta in kɔni an b'a jɔ nin yɔrɔ in na an bɛ foli di nin cogo in na lamɛn jɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan k'a fɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen min ye o kɛnɛ kɔnɔ bi an y'a kanu ka kuma kuranko kan min bɛ se k'a to cogoya min na